Lam Shugujotono Swrangchati Kokborok Koktwma Dongni Logi Tongwang Onita Tini Kokborok Koktwma Rokengkha Lahar Party Mung Party Wi Shakdukhu Manka Agriculture Chief Engineer Shakdukhu Manaino Kumargat Shakamnago Tulangai Thanglaikhya Kirima Shinsha Lahar Party Mung Malkhung Filjagai Thangka Agriculture Chief Engineer Khobi Montri Rotanralnath Lahar Party Mungo Khobjaka O Party Mungo Shakdira Jagrongno Shakhamnago Hortanibo Juba Phaikya Phaishopakya MLA Bhagavan Das Party Mung Patika Gongonogo Shaika Amjayo Tabo Shakdira Jagro Kumargat Shakhamnago Shaknaja Thaniel Deborma Butharjakmani Party Mungo Ramjaknai Khorok Neino Tini Swrangchati District Session Jajo Tishaka Shidai Thanani Police Mana cuma rakyat itu mana kakya rakyat mana ya? Nor kurinya, Sungkurui. mana pula yang masak? Mana bono bono telang kah? Tapi nor buya. Sungbuya, sungnya kisah pun saya. Sung rakyat pun dapat sung rakyat pun link kerei. Bota tong sini. Sung mana saya rakyat itu. Sung. Norok salen dari. Sung salen itu. Nona boleh tahu sendiri no. Men kalpiti rom tadi. Hah? Men je buthare bono rom rehni. Thaniel Debormano Jungbui Butharia Jung Lukuno Public no Kiriwushe Asak Sal Karitongo O Party Mungo Chini Mungsa Yak Kerengja Kerei Sengkasu Kasuwon Chini Yak Kereng Rakesh Deborma by Chini Mungsa Kereng Mung Kerei Seng Sarendar Seklayo O Bahino Shaka Thane Salkisa Sekang Thaniel Deborma Bui Buthajak Thaniwo Kerengja Khani Mamla Kraja Santosh Deborma by Sorendoro Deborma Party Muruk Shawi Kusatai Klayo Thane July Talni Nichiba Shalmariwo Thaniel Deborma Bini Baya Bai Hamzakma Buri Bai Malai Thaniwo Logri Thaniwo Thaniel Deborma Rakesh Deborma Santosh Deborma Te Somrendro Deborma Bai Yak Arilai Buzago Honei Mamla Khlaijakmani Sidai Thanawo O Party Mungo Thaniel Deborma Hati Barsha Romoi Jibisha Kamnogo Thongrok Lajak Lig Lengjak Tongmani Paithago August Talni Pula Shalmario Hunke Langma Chowoi Thanga A Party Mani Yagulo Rakesh Deborma Santosh Deborma Te Somendro Deborma Kharja Salchido Kawi Thanga Borno Rutugui Karimaya Police Choi Rutukja Paithago Sidai Thana Police O Khotaramni Bishingo Khorok Nino Mia Sarikni Bukhak Pesat Thol Amchayo Romui Tubukha Tubujaka Sidai Thanawo Phiaba Tini Phungni Jorabono Borongno Airport Thanawo Shift Khlai Rizaka Abni Yagulo Nog Nukhuni Bukhaktei Thaniel Debormano Bui Butharnai Rogno Nanyane Bagai Mamla Khlajar Rogno Nanyane Bagai Sidai Thanawo Thangai Urpati Lakya Baigrok Subai Khurub Lakya Dini Borongno District Daira Dorban Nogo Tisha Jaka Opati Mano Tuyei Thaniel Debormano Bui Butharo Hunai Mamla Khlajak Santosh Deborma Bai Somendro Debormano Koksung Taniwo Shawi Manka Borok Thaniel Debormana Bui Buthar Thani Mungsa Kerengja Kerei O Shalni Party Mungo Borok Bumani Kerei Borok Kashkasuwon Rakesh Deborma Buthaniwa Borok Kasakasu Hunai Shaka Paithago Borok Shaka Sino Police Lamya Seng Sakse Surrender Khlayo Hunai Shaka Nainedi Chinemang Piliwo Berapa sungkun kerei? Mana cuma rakyat itu mana kakya rakyat mana ya? Nor kurinya, Sungkurui. mana pula yang masak? Sung mana bono bono telang kah? Tapi nor buya. Sungbuya, sungnya kisah pun saya. Sung kiri wes public kiri makar kah? Tapi ke bota kah? Sung rakyat pun dapat sung rakyat pun link kerei. Bota tong sini. Sung mana saya rakyat itu. Sung Norok salen dari. sung salen itu. Salen dari. Bota sana kah? Sung salen dah. Muski Sute Dud Gibai Shampoo Shabante Jatrejat Manikni Snammungi Furung Mungpanda Klaizaka Arthangma Jagika Bolongtang Petikni Montri Onimes Deborma Science Technology Department Te Dipotoi Krishi Bigan Kendroni Kathalai Mumbai Skill Development Training Program Klaizaka Tini Agostalni Chitham Shalmari Swrangchati Dipor Jorabo Training Program Chengsai Renengai Thangma Jagika Bolongtang Petikni Montri Onimes Deborma Khwai Hangkorfa Rojot Ponto Dipotoi Krishi Bigan Kendroni Scientist Monu Singh Chahan Director Sushanto Boni Khoboi Koboni Adogrok Training Program O Agostani Lai Thangjak Chini Shalmarin Shimi Chengsoi Rejakmani Khlaijaknai Chiburi Shalmari Shaltham Romoi Training Program O Muski Dud Gi Sutui Rokbai Shampoo Saban Thampoi Yongkhak Butharjaknai Coil Phenyl Rok Snammani Training Khlaijaka Abai Baksha o Shalo Khwai Hangkoni
Kaidok Block ni Khorokdok Chiba Borichilarok Manjaklaikha. Ini mutis namanya iba haba Inggris akar mo. बहुत साइकिल से मिट्टी से बनता है तो गोबर से क्यों नहीं बनेगा तो मूल उद्देश्य का मूर्ति हाउ मिली थंगा है नौपर दीवार को दूषित खाइयांगा नहीं किंतु आने से मंत्री आनी नहा मुकर चीनी बरीरो empowering the women बरीरो रोजगार क्लाई चाय मानतो औकामी एक मंत्र নমস্কার প্রিয় রাজ্যবাসী দেশভক্তির ভাবনাকে সুদৃঢ় করতে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে এক নতুন চিন্তা চেতনায় দেশপ্রেম ও দেশের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বছরও এই জাতীয় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা হচ্ছে আমাদের গর্ব আমাদের দেশাত্মবোধের পরিচায়ক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার অনুভূতি আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হলো জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা দেশের সার্বভৌমত্ব গৌরব রাষ্ট্রবাদী চেতনা দেশপ্রেম আর মহান আত্মত্যাগের ঐতিহ্য হলো এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি 2 আগস্ট থেকে আগামী 15 আগস্ট পর্যন্ত 3টি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ জুড়ে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রথম পর্যায়ে 2 আগস্ট থেকে 8 আগস্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে 9 আগস্ট থেকে 12 আগস্টের মধ্যে তিরঙ্গা মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা মেলা ও তিরঙ্গা কনসার্ট তৃতীয় পর্যায়ে 13 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপন করা হবে পাশাপাশি চলবে স্বচ্ছতা অভিযান হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি সফল করে তুলতে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা মহকুমা আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য শহর ব্লক পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আসুন আমরা সকলে মিলে জাতীয় এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলি রাজ্যের প্রতিটি স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশের সার্বভৌমত্ব একতা সংহতি এবং দেশপ্রেমের মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি জয় হিন্দ নমস্কার ए दीदी मेरा माची लो ना इसको तो HIV है अब नहीं चलेगा इसे गिफ्ट ना लेना इसे तो HIV है ना अब नहीं चलेगा HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा क्योंकि HIV साथ उठने बैठने साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बड्समैन के पास दर्ज करें क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा
खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लॉबिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय बीजेपी हास्टिकास को एपी राजीव भट्टाचार्यनि मानजाक मुंबाई स्रांखला हागतनि बाना यागति तिरंगा यात्रा खलायलेखा भारत हागतनि बाना यागति हिमबतक रैली खलायका बीजेपी चुकु बनमालीपुर मंडल कमिटी फिल्सनि ची चुकु भारत हागतर योगसभा मानमा साल रक्षावी हास्ते गनांगै खलायजागै तंगो हरगर तिरंगा सामंग बुतां मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि कबक मुंबाई और सामंग बुतां चेंगसावी रजाकमानि हास्तेनि करंग करंग सामंग बुतां रगबाई बाक्सा हरगर तिरंगा सामंग बुतां बक खलायजागै तंगो हास्ते गनांगै तिनी स्रांखलो बीजेपी चुकु बनमालीपुर मंडल कमिटिनि लुआजी मुंबाई तिरंगा यात्रा खलायलेखा बनमालीपुर रामठाकुर आश्रम रूट तिरंगा यात्रा चेंखा और तिरंगा यात्रा खलायमंग थांगमानजागैखा बीजेपी हास्टेकासको एमपी राजीव भट्टाचार्य खबै कुबुनि आदंग्रक
हर घर तिरंगा सामंगबुतांग रक्षावै कक सातानी बीजेपी हास्टे कास्को एमपी राजीव भट्टाचार्य शाखा भारत हाकतर यक्षमा मानमा साल रक्षावै मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी हर घर तिरंगा सामंगबुतांग चेंगसावै रमानी तै जत हाकतरनी लुकुरग्न नगनग भारत हाकतरनी बाना तिसना बागै कबक माने हर घर तिरंगा सामंगबुतांग रक्षावै o agostani lai thangjak chinei salmarni simi har घर तिरंगा सामंगबुतांग खलाइजागै tongo korong korong hangkor rogo obahaikeno chuku bonomalipur mondol committee bwkhaktibo har घर तिरंगा सामंगबुतांग रक्षावै भारत हाकतनि बानायाga tui himbotok reli khlaika tei लोकरनि नगनग भारत हाकतनि बाना तिसावै भारत हाकतर यक्षमा मानमा साल पालायना बागै कबखा बीजेपी हास्टे कास्को एमपी राजीव भट्टाचार्य स्रांगसल बीजेपी चुकु बनमालीपुर मंडल कमिटिनि लुवा जिमुंबाय तिरंगा यात्रा बनमालीपुर रामठाकुर रोड निसिमी चेंगै गोरों गोरों थाइरग हिमबतक हिमलाइखा याग भारत हाकतनि बाना तैलायै 15 আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এই 15 আগস্টকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি আহ্বান করেছিলেন যে হর ঘর তিরঙ্গা, অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকদের কাছে এই তিরঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই গত 12 তারিখ থেকে আমরা হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি আমরা পালন করছি। সবার বাড়িতে, সমস্ত নাগরিকদের বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলনের পাশাপাশি একটা উৎসবের মেজাজে আমরা এই স্বাধীনতা দিবসটাকে আমরা উদযাপন করব। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা হর ঘর তিরঙ্গা আজকে আমরা নয় বনমালীপুর এলাকায় আমরা তিরঙ্গা র্যালি আমরা আয়োজন করেছি। रतनमणि हातियो खोंगचार नुखोंगनि खरकनि चिथाम बुता जुदा जुदा बदलिया करे आईपीएफनि बाना रम फाइलेगा तिनी आगस्ट दालनि चिथाम सालमारि स्रांगसल फुंगो रतननगर हातियो फाइनि बिस्कांनि नै चिथाम सालमारियो आईपीएफनि बदलनि तिब्रालेन स्टेटहुड डिमान्ड देनो बिस्कांउ नारगै आबैमुं बान्दा खलाइजाखा अ बान्दाबो खोंबुरै नुखोंगनि खरक नै चिथाम बुता जुदा जुदा बदलिया करे आईपीएफनि बाना रमखा गताल फाइनि रगनो आईपीएफनि बाना याफारि खाबाय खोबाय लामसुगैना हारका आईपीएफनि बखास्ते कमिटिनि कासको चरणबासी त्रिपुरा एडभाइजरी चेयरमैन उत्तम कुमार त्रिपुरा आईपीएफनि सिक्ला बदलनि कासको कारण जय त्रिपुरा तैतंगो कासको सबिलता त्रिपुरा खबै खबुनि आदं जुगसंग्र आईपीएफटी long live आईपीएफटी long live वीर आईपीएफटी long live তিনি তাই কাইসা সুনতাবুক রতনগর কাইসা জয়নিং নাই পায়ো অমাইকেন তিনি তাবুক প্রাইভেসা যিনি ডিভিশনাল পার্টি অফিসে সপাই তাবুক যিনি কালাজারি পঞ্চায়েতনি করনি টোটাল 7 পরিবারনি 20 ভোটার और फाइमानजाक पाइगासिनि मक मानिक मलसम शालका आगरतला थानानि पुलिस खक चिबा साइ रागमरगनि जुवा गचाक बाय रामखा खरक नैना अ आगस्ट दालनि फाइनै बसकांनि चिबा सालमारि अंखा भारत हाकतर यक्षमा मानमानि साल फिल्सनि चिचुकु भारत हाकतर यक्षमा मानमानि साल रक्षावै केफे करै त्रिपुरा स्नामनानि केफे काशनानि अंखरि कतरमा चासामुं मानखा शालका आगरतला थानानि पुलिस लाई थांजाक मिया क्राक साल तेतिनि स्रांगसल हुइजक कोक्तमानि बिसिंति खरक नैनो रमखा शालका आगरतला थानानि पुलिस तै बरगनि थानि मानखा गोबांमा रां मरगनि जुवाक गचाक मानमानि जुवाक गचाक रगनि हाति रांमारि 1,15,000 हाई अंगनायनि शाखा शालका आगरतला थानानि उसी सुब्रत देवनाथ আমাদের 15 আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমাদের পূর্ব থানার সাথে কলেজ আউটপোস্ট এবং মহারাজগঞ্জ বাজারে অফিসারের এন্ট্রি লিকার স্পেশাল এন্ট্রি লিকার করা হচ্ছে। গতকালকে করা হয়েছিল এবং আজকে করা হয়েছে। আজকে দুপুর 12টা থেকে 12:30 নাগাদ দু জায়গাতে ডিলিট করা হয় এবং এতে আমরা দুজন অবৈধ ফরেন লিকার বিক্রেতাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি। নমস্কার প্রিয় রাজ্যবাসী, দেশভক্তির ভাবনাকে সুদৃঢ় করতে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে এক নতুন চিন্তা চেতনায় দেশপ্রেম ও দেশের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বছরও এই জাতীয় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা হচ্ছে আমাদের গর্ব, আমাদের দেশাত্মবোধের পরিচায়ক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার অনুভূতি। আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হলো জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। দেশের সার্বভৌমত্ব, গৌরব, রাষ্ট্রবাদী চেতনা, দেশপ্রেম আর মহান আত্মত্যাগের ঐতিহ্য হলো এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি 2 আগস্ট থেকে আগামী 15 আগস্ট পর্যন্ত 3টি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ জুড়ে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে 2 আগস্ট থেকে 8 আগস্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 9 আগস্ট থেকে 12 আগস্টের মধ্যে তিরঙ্গা মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা মেলা ও তিরঙ্গা কনসার্ট। তৃতীয় পর্যায়ে 13 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপন করা হবে। পাশাপাশি চলবে স্বচ্ছতা অভিযান। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি সফল করে তুলতে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য শহর, ব্লক, পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন আমরা সকলে মিলে জাতীয় এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলি। রাজ্যের প্রতিটি স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা, সংহতি এবং দেশপ্রেমের মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি। জয় হিন্দ, নমস্কার। ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इससे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा।
खुलुमका हासिनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासिनी फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नईनि स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लॉगिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फाइ विजिट खालायमानो हामबाय तिनि बागै ककबरक कोक्तमा मुसुकनो ओनलि कोक्तमा साइमाना बागै चयाकारि नायतंदि स्रांचाति हामबाय।